তিনি তাকো বুফুগ্র সাব্রুম নি বুসুক হাসাল মাগরুম নি তাইবো সাকা তাইবো পারা দंफु বলং যত বলং কাই চিনি বড় আ বড় রং নি প্লেন খেত খাই জামানি খেত পুরুই বরনি হাপুং সিমি বরং যে বুসুকাই কষ্ট তফা जों वान सुबु जिनि एडिसि एमप्लयि रब वान सुबु आबो बागै सारा त्रिपुराव जों गुरि गुरि उइ हेल्थ केम्प तारपरे जिनि जतुकु कैपासिटी एडिसिनि रां गुरुइ तथापि जों नरंनि दुख कष्ट किसा लाभ खाइमानो आ खाखावै जों किसा कम्बल नरम रिनाखि फेगा আর যারা গ্রাম অসুস্থ চেরাই বিরিছে বড় নরক ও চিনি এডিসিনি ডাক্তার রক ফাইগা দংনে আরো ফাঁকে ফাঁকে থাঙ্গै নরক নাইজাদি उन एलाका अमति हाइलो जों हापुं बिसिंग दलाई जेलानि मालदा पारा थांखा आबो हाइलो उत्तर जेला जम्पुई हिल पाहाड़नि आयं नारो बांग्लादेश बॉर्डर रियां कामिं थुमराय पारा थारमा पारा सहिदा आबो जे बुसुक हाक्सा वाकिसा नोंथां नायाखाय सायमांला आरनि बर'नि नोंनानि तुइ गुरुइ हापुं जे दंमानि आबो साबो मिजुर ओइ जे देखसे सब दिया इधर थांग हांग लुआर ओइ जे तिला जा देखसे इधर रामदिन लियाना चिनी बुरु आ बिसिंगो तंगुइ हाबुंगो को हुकमा खैया हुक खाइथे बो अर्धेक बरंग मारि अथच आरियां र से आरो अरिजिनाल बरक से आरो पुइला बसति थै बांगमुन फुल दंसे आ जागा टाउन हाई नक नाइथक नक बुसकांगो खुमबागान नक नक गारि काइदों आरो तंखाय नों वानसुकला अम आगरतला टाउन दा ना शिलं टाउन बरक सरकारनि साहाय्य नाया बरक যখন কমলা বাগান ধ্বংসের পথে কমলা বাগান নিয়ে বড় লক্ষ লক্ষ মারি যখন কমলা বাগান ধ্বংস নাইকা বড় ওয়াই বুফাং কাইনানি শুরু খাইকা সমতল পাহাড় করই লামা চিকনতে কিসা জায়গা আপনি পরে হারওয়া ইয়াং হারওয়া ড্যাম ডিরাইন এরিয়া বড় আরতম খাইয়া কাইয়ে ওয়াই ফালে কুটিপটি বমং তমং খামং বুড়ি আবড়ি মিজো বছর 1 কোটিনি सुपारी खाली शिलचर पार्टी गुवाहाटी पार्टी टुबाको कंपनी पानपोरा कंपनी बरमुनानि कुवाई गारि गारि लांथां कुवाई बुसुक इनकाम ताबो कुवाई थाइका राखा रांका फार्मा यांकाय
তনিরি আকুয়াই সকিয়া আকুয়াই সকিয়া আপনি মার্কেট ভ্যালু দং আপনি হাইকে তিনি 18 মুড়া বরমুড়া হাবুং চির খবই লামা উঠাঙ্গাই আশেপাশে ন হংখাই আ হাবুং হারওয়াবো আপনি হাইকে খাইকে জিনখাই তামু গনাংনিয়া খামু সরকারি সাহায্য নাইয়া মিজোরাম মিজো পাহাড়নি আয়াং তাই 30 কিলোমিটার হারওয়া kroi abo hongkai chini riang ni kami para thangka wak ni khi bahai setri mani khi mani bahai ek monam sari do ekoi boro hasakani mijo superior ja mijo hard working people boro aro tongsi gnang mang kai tamu mayang abo wan suthai tamu moroni harwa khali borong to tang aro kwai anaroso thaibung kainiang thaibung chini para malda para thanga গঙ্গানগর তাই 14 কিলোমিটার বিসিং বাংলাদেশ থাইবং কুরই থাইচুক কুরই পুরো ফলফকরা বাগান কুরই পাড়া কসাম মালদা কুমার পাড়া আং শাখা মালদা কুমার নো গুলি খাই বুথানা উচিত বতাম হাকর বিসিং ফাইয়ে বুসা বুথিও তুবই aro para khai kai tamung thaisu thali nini phokra para hangkai para ni chinno kesam para sei thangjaka kesam para ni puran bari chinno ke subari gas narikel gas tal gas ityadi থাকিবে কিন্তু আজকে আসি যা পাইছি খাইছি আকছি মুছি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাকি চিন্তা খাইয়া চিনি বড় আনোর মন সম্পরি ভাইকা স্যার ও কিতেছে ও আম ফাইল ছয় দিন ও স্যার আরে আচ্ছা সারি পরক দামান কিচা মান আমার বাচ্চা রে শুধু খুমুই একাডেমিতে ভর্তি করে দাও এই খুমুই একাডেমি অ্যাডমিশন কখন এখন তো সিবিএসই হয়ে গেছে এপ্রিল মাসে ও এপ্রিল মাসে ফাইলি টেলিফোন নাম্বার লাল থানি নিনি টেলিফোন নাম্বার তো দাও সারানি মোবাইল তুলি আচ্ছা ঠিক আছে পিএনও শাখা বিনি ঠিকানা শুইনা তাই 5 দিন পরে আং শাখা রিদি না দি বড় স্যার সময় হইছেন আয়ো তোমারে আমার এডিসি থেকে কিছু স্কিম আইছে সোয়ার পারবনি সোয়ার স্যার আমি তো গরিব যেটা পাই এটাই নিব কিন্তু সোয়া তোয়া না দিয়া আমার ছেলেটারে বই ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তির একটু সুযোগ দেব আহারে এটা তো এপ্রিল মাস আইলে দিব এখন একটু গরিব আমি দেখছি তোমারে খবরও নিছি বিন্দু পাড়া হারাম বস্তি অনেক দূরে জম্পুই পাহাড় ওই যে জম্পুই জলার আরো পাহাড় স্যার না আমাদের সোয়ার তোয়ার দিও না আমার বাচ্চাটা মানুষ হইলে আমি শান্তি না রে দেখো মনসন হালাম ক্ষুদ্র জনজাতি 10,000 সংখ্যা হবে না কিন্তু মিজু ডালো কমিয়ে তারা ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আর আমার ত্রিপুরা জমাতিয়া
Deborma, Cobra speaking. More Cobra speaking, na? Cobra speaking, other Donati. More Iglu, ask a by Chaloi, Dojo Puroi. Sir, Subari Chara Lagaibo, Ida Koibosor for a fossil divo. Pass with Bosso to Labo. এতদিন আমি কিনা খেয়ে থাকবো এই হইল ধৈর্য পুরোই চিনি বড় মিজ ধৈর্য কমলা বাগান শেষের পথে ধৈর্য ধরে সুপারি চারা লাগিয়েছে যে বামুন গিয়েছে ফুলদংশে গিয়েছে তারা জানে হাউ ডেভেলপ that part of this block why not you have patience যিনি খাইতাম ধৈর্য ধরে তাম বড় খালি Kamu oro zoom khaija mani pore a zoom ni khetono ব্যবহার খাইদে এডিসি ভিলেজ কমিটি জেডিও ভিডিও কে আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের ট্রাইবেল যেখানে যেখানে জুম করিয়া আছে এই বছর বা করিতেছে আগামী বছর সেই গাছ কাটার জমিতে যাতে সুপারি চারা রেগা থ্রুতে আনারস ইফ পারমিসিবল কাঁঠাল ইত্যাদি লাগাও ধৈর্য ধরো তুমি তো আর বাংলাদেশে যাইতো না তুমি তো আমার খুমিলুঙ্গের কাছে আইতো না এখানে থাকবো তোমার প্রজন্ম নিনি পরেনি বড় বউ বাঞ্ছি নাই সুখাইতম বংশ তিনি চাখা কাটাকুটি সারিগর পাইখা কাটাকুটি পাইখা नंगो पाइखा खोनासंनि वानसकनि दाखौ बहु I am very proud video of Rupaisu under BADP so many projects he has snatched for this particular area. It is poor area. BADP te border area development করার প্রচুর ফান্ড আছে কমিউনিটি হল কমিউনিটি স্যানিটারি হল ইন্দিরা আবাস যোজনা সব কিছু সরকারের যেটা আছে দেলে দাও বর্ডার এরিয়া এই রকম পাহাড় এরিয়া তাহলে এখানকার এলাকার মানুষের বাসস্থান জলের সুবন্দোবস্ত স্বচ্ছ ভারতের ল্যাট্রিন স্যানিটেশন সব কিছু ডেভেলপ হলে ত্রিপুরা ডেভেলপ হবে I tell you ফুলদংশাই আর বানমুনি একটা জায়গা is the most cleanliness village to me it is town it is not village by individual effort however in this area we have less aware of our future consequences of our future generation so government machineries you belong to Tripura come forward inequality has to be removed by proper planning catching more central scheme in Awas Yojana for individual housing community water tank drinking water community hall and for sustaining livelihood give more mixed fruit jackfruit erokona which has Bangladesh কত বড় পারতো না আচ্ছা ঠিক আছে কত বড় বুঝে বাংলা বলতো ঠিক আছে নং কাহাম কাই পয়েন্ট রংখা ও অফিসার র কিসা বুঝিথং হিন্দি বুঝিখা অফিসার ও কিসা বুঝিথং হিন্দি গো হংকাই নরক খাই তামু কোন জায়গা বুক খাইগা সিবিক লাখা তামু আ হুগো থাইজু আ থাইবং কায়ং থাইবং কাইসা 1.5 কেজি ওজন 200 টাকা
আগে থাকবো 5 টাকা তাবো 200 টাকা তামই থাইবংনি চামানি ফুড হ্যাবিট প্রমাণ খা ইট ইজ হেলদি থাইবং কুমুন খাইনা নানিয়া থাইবং কুথং সবজি হিসাবে চাদি রুগুই চাদি মাই জানা নানিয়া जोंसाबो माइ फाइसिया मासे हांखायले निया रुटि चादि रुटि बाय निया कार्बोहाइड्रेट मायो थाइबुओ रुटिओ 21 चिनि अभ्यासया बुझिखादे ओंखाय थाइबुं गोबां हायखायनि हाबुं हातायो नों गोनांनाय आइन सिउ ताबुक रेगानि कामकिसा माखा उजि रेगाबा जत्तनि जाथामिया रक्सि खाइब्ले तामुय तंथिनि रेगान बाहाय कबो जिनि दुसे के बार दुसे जों आराम खाइ दंगो खोनानि बागै वानसुया जे मानो चाइ पाइखा कुनु सेभिं करि आबो बागै जों दिनि सरकारि जे कुनु हुंगांगाय कबो बुलायनाय तकलायनाय वालायनाय मिजुरो गाबदिदों इंया बरफ जे बंनि जागा दंबा आरो बरफ हाम खाय व्यवहार करि जागा किसिसा वाइफर कायदे वाइफर कासा केजि बुसुं मानो वान सुताय तापुरो आंगानि जे दिनो सावो अरनि बेसिक प्रॉब्लम दं बेसिक प्रॉब्लम अनुसारे प्लानिंग थायो रेगानि प्रोजेक्ट नादि डीएम नो एडिसिनि हইতে তুইনি ব্যাপার অভাব অরয়া তাই ভাবছা more further place did you please see what could be done in terms of drinking water locally suitable locally rewild the nam deep well na tomo norok nijini sak bai thangbo basana naide सरकारी अधिकर्तारनो आं शाखा सरकारी प्रोजेक्ट ताइबो गोबां खाय माब्रम एवं ताइबो बिसिबो जिनि बरफ तंनाय बिभागै परिकल्पना सरकारी दप्तर पाठक जानांथ ग्राम पाहाड़ डेभलप मुखा माने राज्य डेभलप मुखा किन्तु आनि बरफ जे बेनिफिशियारि बरफ खासिना नांनाय रां तंफ्रु रांनो रं नारना सिदे जे मानु जे चाइसि बायके जेसे कोनो चिरखोपि केबनो केबो रिमिया सरकार बनो स्किम सारा हमिनो सारि तरिमिया ताइजा क I am keeping with you जागानि बररो जेखाने जुम खाइदि आ जुम bolong nokta yakardi tini Bombay Delhi faini aro labar bagan kainai nang malikin ya engkau lama pai sampai ya Delhi ni pun orang malikin tong kainai boy citro kicu kuru karena hano lalar kabar nang aro wai buang kaidi enggak jackfruit hai bung kaide gari thai bung tanai sabrung baya agartala baya mumbai anaros kolkata o 200 টাকা চিনিরো 5 টাকা লামাংখা তলাংনাই কাসি কাইদি জম খাই খিকলাই গাং थांगाय ओ जम्पुनि मिजु फाइनायाव मानिसिबलै बो मानिकाय फैनाय नंमाया नों बें थांनाय जा दिल्लीनि फाइनाय मुम्बाइनि फाइनाय कलकातानि फाइनाय हंगा आबो रखा खैनाबाथाय हा खिकलाय तनि खाइग्ला आ हावो काइलिताय माइ काइमाया चाखुरा काइमांलै मुइ मासि काइमांलै लेबु काइमांलै सरकार फाइदे सरकारनि लगायाव थांगो
এবং সরকারनि লগে थाङो সরকাरनि সুযোगनो बरफ ग्रहण खालायो दिनै अरंके जों समस्या ताबो जों जारा अर त्रिपुरी हन्दे जमातिया हन्दे कलय हन्दे हे देवबर्मा हन्दे तमाबा ताबक जों कने वाजिरानो सिस्रोंगा सिलेसि ताके वाजिके कमसिंला ओ आगे पार्टी खले वाजिनो सको लायु खनाया दे ताबक जों सिलेसासि रास्ता खाइने फाइमासासि फनाबो अमु पार्टी निसिलाय बरन कबय बंनि बा आकब बायसो खाय अमु तै थाके जानायखौ हायनो खुलुके बा इंलिया जों हायलाय गयादा ताबक सिनि उसको बयति जों ताबक बाहायखायबो सरकारनि रांनो सठिकभावे व्यवहार खायने प्रयोग खायने लागान आरो न खाथे आरो नुबो अब बाहायगा निकबिया ननु एलाकार बाहायगा निकबिया बॉर्डर एरिया सरकार तो या रां रहो दंगो किन्तु ओ रां र सठिकभावे प्रयोग थानिवो जों 80 बसरावै बरफ काहानो सिनिलाय समालिया बो सिनि प्रब्लेम दं कारण तांनायनि ऊपर अनेक निर्भर खायो एलाका डेभलपमेन्ट इंगानि जे बरनो जों काहाय खाकाय रहो बसि बनि नब्लेस सुसुगु ओ मानाय आसानाय हकबलने बनि अर याबो मा रखस पाइछु जिरांके निजेनि खेत काने नै तमसा बबाइसे बन्दम नाजाक पाइछु ता बाहाय सुलाय गतना सरकार आबार काय रहो करि रब नहे बेके तमानका बिसा बिसनि परे सरकारते हब्रै रलिया हबनामालिया बेके ननो काय रनाय गना बो बसि उनिनि रां बाइसि ननो पाइना पि बबले राबार कबांमा यान साब्रुंदि रबो चिनि बरफ गोनां बां आमुखा 3 ताला 4 ताला नाव रक्तमो साख्रि खायाखै सानो बरफ किन्तु यां कंबा या कंबानि गोनां सामानिया बरफ जोंनो थकेराव उसि गोनां सा चिनि बिसिनो सुरुं खाबाय बनो जों मा मथाकनाय मा सिनिनाय उमाहाय बरफ जों मा सिनिनाय चिनि सिउसाब साखा बरफ जे तिनि और जारा फाइनि र बरफ गतनो 1.5 लाख থেকে 1 लाख कासाकासि बेतन मानाय दं बरनि कोनो दायित्व क्रिनि रं और फाइ कमल बागनि बर हाय दो थु चंपन दिन 10,000 12,000 बेतन मानाय र दिनस बर हाय कमाउ हायबो बर मा फाइला दानि ताबो फाइनि बर सुजुग मा कारण जों एडिसिनि मेम्बार बकरै सीएम बकरै एम बकरै ब्ले सुजुगन बर बाय कम सावनि सुजुग माखा सादिन बाबे बर तांगानि सुजुग माखा फाइखा बरन कमनो जों ग्रुप दरवै बुसिविना आरो गानि चेष्टा माखा आं आशा खायो दिनै बरफ जे अरब फाइखा बन उद्देश्य लक्ष्य आगामी दिनाव पूरण जानो এবং চিনি যে সিও বনি নেতৃত্ব আগামী দিনে কয়েক বছর চিনি এডিসি এলাকা উন্নয়ন খাইরে সুযোগ মাওয়ানো ও আশা এবং কয়মুনা রইনে আনি ক 5 বছর লাইকেনা আনো বছর রূপন লাগি সেবা ভারতের বড় রিসার্চমেন্ট খাইরে আনে এসা জায়গা মেজেনি বহুত তাও করিয়ে পড়া अब सरकार स्टेट ताके गरमे उनाव हायबरो नंगिनो लाgo जे जागा दङ अफरो सामुंगो फनांगिया दं अब ताजिबा चिनि सिउसा सालागा इके बजे सामाहाय जे हा गारांचा मिजोरामनि मुख्यमंत्री ताबुनि सासायमान त्रिपुरानि हा के गांसा त्रिपुरावा जतमानि फैगो त्रिपुरावा आपेल गो सायगोना कुतनाका त्रिपुरावा आपेल गो आयु काश्मीर थुसे आपेल मुंतिकाव त्रिपुरावा आंगुरवा सुपुरी मरजंगा बाकुगो हाव इथिनि आगिनि फलफाका तोनो फेको वाय अवतो सुरसुरे गुजेना लोक फायो तिरताव त्रिपुरा आपेल दंगो आंगुर दंगो ओके आबोनि गले चिरकिनि दरंगो कम्बल बाके फायगोनि चिनि रिसिनि कर्मचारियोनि रांखान्नो बायदि अमो एडिसि सरकारनि रायजा जों दंनो नोंनि दुख खस्थ नलुगै जों मा फैसाका दासिमबो जोंनि समाजनि जयगिसुखौ सामाहाय जोंनो गासै दंसो जोंनि गाम जोंनो बेबायदि हाबुं हाथाय गावै फायनायनि कुनु दरकार गै जों एयार कन्डिसन दङ हाबै हायना खालामखौ फैगोन ना दिनै 10,000 टाका हाय फैयो ओंखायनो नंखाय हाबुं हाथायनि फैगै सामुंदां बसे माने फैसा सोनोसे रां मैया awal bagi orang, mereka orang pun seudus,
already to reading those. Say exposure grade. So, kalau nak patah lanai, di sini masa lepas ya, sampai kilo puluh dia je. Nong itu kita masuk, lima puluh hati kita masuk, kami kai, tolak ke cumui thango, cumui di sana orang. Orang seberang, wah kayu kamu kai orang tu di jambi itu tangkai, kerana macam tahun tu payu le. Jatuh nak kena personal gari, kita tinggal tu. Jatuh nak mana orang 1000 baru tangkai, 1000 family tangkai, 900 ni nak taran nak, terus orang kami tu ya. Orang 2 tala 3 tala kalau tamu baik kayak gitu, orang dah muka. Orang kubung di halos semua pernah gue, dah muka. Kalau ni negeri semua orang kubung. Bisa harus kita go. Hasil di rumah ini. Di rumah apa? Orang negara semua siapa yang orang kaya. Bisa kan jadi orang. Bisa harus kisah orang kerja nanti orang sampai. Kita uci di India di sini Haryana, Punjab, yang saya tu kerja bondo kerja lo. Orang saya tu baru kerja bondo kerja. Kami bondo kerja, kerja mai kul kerja keras, pura kerja macam kerja. Di sini ni bangga yo je kuruk mana, abang kerja baru macam kerja. Orang di bawah kerja tu bondo kerja. Bondo kerja. Orang ni ayah, semua tu bang, hazar kali, korupsi hazar kali, mana kau? Kita ciri tiada apa hazar kali tu, ciri apa tila orang tahu ciri agi tiada orang ramai saja. Orang pernah tam fajar tu cenia, apel saja, anggur saja, okay. Orang mansuk kai, orang ni je hawa. Orang mana biji ham, orang biji saya benar. Kamu kan biji ham, aku nak tanya apa ini orang, ses tengah di, सरकार di thani bo manai Congress kintu सरकार 10 টাকা ni mana ikai, orang 150 টাকা ni semua tengah. Aku tiada kaya orang successful masalah. Bukan? Ambil biji semua ya, orang patah lagi dia bunuh keklayo. Karena patah dia ke boroki berkuja, luka kerja berkubu. Ini dokter awal ansak lagi tu mana orang Syria. Jika awal bagi orang untuk kerja, di sini semua canggih, Syria sehat tahun tu kita ni memang saya. Ini hukum kerana lain kau punya tahu, hukum lain mana dua sadram. Itu le mana itu kuai dokter kita. Paling sih tu sama yang ada, busi mana, baru kesi, desperate kata ni, baru kesi mana tu pasal tu. Semua kali sekarang yang nak tu, orang pakai mana ni, bukti tidak, bukti mula permanen, mana ini, busi kan? Awak sahaja antini, ada sebangsa di sini panjangan boleh berkorban, respected additional CEO. माननीय उषारंजन बोर्मा तैचीनी एक समाज सेवी जो किशोर जमातिया उन्होंने जो किशोर जमातिया तैचीनी और फाइनेंस ऑफिसर विभिन्न ऑफिसर समाज सेवी एवं विभिन्न दफ्तर ऑफिसर मीडिया जो दोनों ना वो मीडिया सह जो दोनों ना आनी खापन हम लोग जाने हुए अंतिम किसा कॉफी जो थोड़ी खाने आनी को मुझे बुद्ध देवरमा आगे ट्राइबल वेलफेयर दी रिकेयर ऑफिसर गे ताऊ कहीं चिंता हो गई समाज सेवा निभाने की साथ ना हो गया था जब ऑफिसर किशोर ऑफिसर आओ सब समय आगे तो मॉर्निंग वॉक खाई लेते थे चिंता के क्या सीरियस है बंदीजी वो दुखता वो कुछ समाज सेवा निभाने चिन्हो सब समय पक्ष आओ समाज सेवा खाई लेके आने उनका इस महाराजा वीर विक्रम हम लोग मौका है कैसे रेस्टार्ट एनजीओ के क्या उनका चिंगोरो साले सीरियस है चलो जो दूसरी गाइड के चलो बहुत खूब समाज सेवा करें बिने लगी समूह फाइल जगह सेकंड फाइल लो बोबो समाज सेवा ने खूब मरवा बिने लगी समूह बिने मिसेस जों बायजो जगह न थांग जों बिभिन्न जगह थांगा त्रिपुरा राज्य मालदापारा
তাই খেগড়া সরা নুনা সরা ওয়াই দলাবিল আয়াম জম্পুই পাহাড় হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গা থাকে जों কমল পাখা রি जों তিনিও রীতি ফাইও মহারাজা বীর বিক্রমনি হইতে ঋতু বগেছে আর অনেক চকলেট বাগানের গায় তাও তিনি রেসপেক্টেড ছিল সাহেব নরল যে কক থাকা তিনি দিন খুব কাম বাইগায় বজে নরল যে কত মূল্যবান কক থাকা যেমন চিনি হাপুং হাতায় অনেক মূল্যবান নাংসা হ্যাঁ আবো বিনি কম নর খুব ফলো খাইদি তা এডিশনাল সিও এবং চিনি সিও সাহেব বংনি বেতনশিপ বিরাট বড় এডিশনাল চাকরি খাইদों তাওবो বংনি টেবিলও থাंनायनि फाइल से गुरुं सारा तिनबो रायजो चालनो नांगले फाइल से गुरुं बर हर बन्द बर अफिस खायो तो फानो समाज सेवानि बागै बर यां तिनि आसे माग्रुमा आसे माने दुर्गम एलाकायाव बर तिनि फायो बंनि नगो चाकरि खायनि दङ बोसारो चाकरि खाय दङ बंनि रांनि अभाब गै तो फानो तावनि बागै किनारो फैगाबा तिनि समाज सेवानि একটা মনোভাব समाज सेवा खायनान बागै नरकनो गरिब बेचारारो बागै दं जों सिबि जाय दुनिया ओ गरिब बेचारानो बागै चारिनानि बागै माने चिनि सिउ सायनि चिन्ता दं एडिशनल सिउ सायनि चिन्ता दं समाज सेवा खायनानि चिन्ता दं सेनो आंगो आमतिनो चिन्ता खाय तिनि आं रिटायर्ड अफिसार पनो तो आंनो आसुइ दं जों जतो न कक्साम लयै चिनि बरक बागै बानजिनाय तबो जों गभर्नमेन्ट चाकरि खाय एज ए अफिसार हिसाबै गभर्नमेन्ट चाकरि खाय বিভিন্ন स्टेटआव जों ट्रेनिंआव थाङो केरालायाव थाङो के याफा खक्सा जागाफोराव बर खालि दुनिया बुझिगा नाहय थालि गायनाय नाहय नारकेल गायनाय आनारस गायनाय हो नाहय लेबु गायनाय जानिदा ओमफ्राय जोंबो तिनि त्रिपुरा रायजो केरालानि बर नों त्रिपुरा रायजो सोनार थालासै जों दा चेन्नाइआवबो थाङो नों पाथर मुसै तिनोरले ओ जागा नारकेल फनो बा जागाफोर गायदि थालिफोर गायदि बा मोसौफोर गायदि फाथरफोर गायदि आहायसि थाइदो सरकि नारसा आसै थाइदो ओमफ्राय उन्दै रामसार जागा सिउ साय जागा उन्दै सोनार जागा सोनार जागायाव नर फसलनि आनारस रैमानो हो ओमफ्राय लेबु रैमानो थाइसुम रैमानो थाइबुं रैमानो हो थालिर रैमानो বিভিন্ন ধরনের সিজনাল ফসল সিজনাল রবি শস্য আবো গিতাম नोंगो ओजे শীতকাল नोंगो गायबानो ओजे कफिरो गायबानो हो तो बेगुन फानदुं मुखि गायबानो हो आलु गायबानो ओमफ्राय सिउ सायाव जे नर साइबु दखा आबो किन्तु खुब मुलाम्फा नर बुथुनारगे नरक आबोनो जागा खालिदा दंदि मोसौ गायदि दाबि नर मोसौ बायजानाबा दाबि फानदुं बायजानानै निजिनि जागा हायसि गायदो जों फाइफुर लामाव चाइबि नाहारि मासाव वानि एलाकावले যত জায়গায় ফসল টুকরো মুসুক জায়গা হ্যাঁ বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন সিজনে বিভিন্ন ফসল চিনি এলাকায় মতো ফাঞ্চল গিয়া ফাঞ্চল গিয়া হেদর ভাই পান্তি নাই কাইদি ও হারনো মানে হাইনো ঠিকলাইতা তুলদি মানে जों বাজিনানি বাকি বসারনো পরিনানি আ সাথে সাথে বসারনো পরিদি গাই স্বাস্থ্য বাকি টিকা হামনি অরগুলো তাকিদি যেখানে সেখানে তাকিদি হ্যাঁ যেখানে সেখানে কি গায় আবো ম্যালেরিয়া নাই বা এঙ্গো বহম হাবিয়া নাই হ্যাঁ আবো টয়লেট স্নান কিরি তিনি যে সমাজ সেবা শুধু একটাইয়া তিনি মানে বড় ভাইকে বানজিনানি ভাইকে দনানি তখন ধর কাছে সিও সাহেব থাকা আরে ওয়ার্ড নির্মাণে ও অসাইনি কোপাই ওয়াগ রাথনি কিবো আবো মানে কুসংস্কার সমাজ কিবি অসাইর চাকরা বড় যে কাসিং তুতি ওয়াকু লাগি যে লুমা হামানো কিন্তু বলে জন্ডিস সিন জহা ম্যালেরিয়া সিন জহা খাবিবার যে ম্যালেরিয়া জানি ওয়াক রাথরি উদানবা আ অসাইরনো বাদু আবু বাদুদি ও সিউসা কত ইম্পর্টেন্ট বক্স আছে না আবু পড়বে বুঝিগা ওঙ্গাই সমাজ সেবা তাও না আবু সমাজ সেবা ওঙ্গাই গাইমো বিচার তাও গাওয়ালা হিনি বাহে গাওয়ালা গ্রামো এমন ধরনের মিলাইও ধরনা ওয়ালাই সুলাই দিছি বড় রেসা দিছি বড় সেকা হুনি বথারো বমতাই হুনি বথারো বসেকা দুরুনি বথারো ও কুসংস্কার সমাজ দেখে আও অসাইরো কথা আম দেখে আর ওনে দেখে দি সেকা তুই মানে তুমি সাইন্টিস্ট রনে কই কোনো সেকা তুই আও প্রতিবেশী ওয়ালা লাইও অসাইনি কই সেকা সুরাম লাইও ও সেকা যে মানে অনেক সেকা নো বথারো পত্রিকার অনুবে গা আম দিরো কাঙ্গি গাই তিনি जों नगो चिनि इनकाम दं हनो नगो जों बेतन मन हनो जों नगो
아주 너무 무슨이야. 또 에디션 수사에 비리고 서로 깡깡짜리 해도. 수사에 비리고 서로 깡깡짜리 비리고 짜리 해도 또 그러. जों समाज सेवा खायनो बागै हासल जों फैयो तन बागै फाइबा जों जतनो समाज सेवा खाय जाहाथे चिनि बर'नो जाहाथे तेरो काम खाय जानो आवनि बागै जों माबो दंगै सुग्रै जों समाज सेवा खायनो बागै जेसे हासल को थांगोन ओंगे आमुनो সবাইকে এলাকে সবাইকে আমি বলতেছি যারা কখনো জানেন না সমাজ সেবা পরন্ত আমরা অফিস ওয়ার্কিং ডে বাদ দিয়ে আজকের দিনটিকে বেছে নিয়েছি যাতে অফিসের কাজও হ্যাম্পার না হয় পাশাপাশি একটি সমাজসেবামূলক এবং সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের এই ধরনের যে শুভ উদ্যোগ সেটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আগরতলা থেকে প্রায় 150 কিলোমিটার উপর দূরত্ব পাড়ি দিয়ে আমাদের মধ্যে আজকে সিও স্যার এবং অন্যরা উপস্থিত হয়েছেন এই জন্য সাউথ জোনালের পক্ষ থেকে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আমাদের উপর একটি বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে যে প্রত্যন্ত অঞ্চলের যে জনজাতীয় অংশের মানুষজন রয়েছেন তাদের উন্নয়নের জন্য এবং স্যার যেটা বলেছেন অলরেডি যে ত্রিপুরার প্রকৃত উন্নয়ন তখনই হবে যখন এইসব অঞ্চলের মানুষজনের উন্নয়ন হবে আমি আশা করব আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে যে শুভ বার্তাটি স্যার দিতে পেরেছেন আমাদের কাছে আগামী দিনের ভিডিও সহ এবং আমরা সবাই মিলে এই অঞ্চলকে আরো উন্নততর একটি জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো এবং এই অঞ্চল থেকে আগামী দিনে বহু প্রতিশ্রুতিমান ভালো ভালো ছেলে মেয়ে বেরিয়ে আসবে এবং তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এই অঞ্চলকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে এই আশা ব্যক্ত করে এবং আপনাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের